Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon Aldoning Martes, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, may pakaugtuan po kaya kawangan. Welcome back, tita. Yes, thank you. Matula na po'y Sara kanyan. Haliwayang magkraming, tita. Makanyan man, isundo mo tita. Kasi for the past few weeks, then kay katamo pong listeners, feeling ko may purgana lang kay katamo kitang Advent, kay ba't kanita, nanula rin yung tips for simplicity. Kasi tita, pagkwentuan mi atin 3 steps for simplicity. Yung topic mi po yan last week. Dito kapasada muna, bayo tamo mag-proceed, ganing kay katamo main topic for the day. Number 1 to have simplicity, you have to have clear priorities. Number 2, you have to practice detachment. And number 3, we have to serve others. Nung pasadahan ko po deta tita, malagwala mong sabyan eh. Malagwalang pakintin dyan, alang masakit, halang extraordinary. Pero impa maggawa talaga, yung medyo challenge. Kasi, ini sigurong priorities, kaya gana-gana naman kay katamo, burita mo ini. Oning nang kay, uling atin restrictions kayong oras, atin time management pen. Wow. Medyo masakit yung bagyatita. Lalo na kung medyo marayo pa yung obra mo. So, marayo kayong baleyo. Right. No, anti mo po, kay katamo how do we have clear priorities? Number 1, focus mo yung sarili mo. Number 1, kang Kristo. Kadwa kayong pamilya, katlo kayong obra. Kasi Kristo, syempre, etane siguro kailangan explain yan kasi everybody knows. Kristo yung memya biye kay katamungan. Biye alanganga. Ngayon, kailangan, ibiyata mo muna man kaya nung nanong adwa na kay katamong. Wari, makanya niya po itatita. Kadwa, syempre, no ka rin kami ni batan. Ingke kang bukasyon, the primary vocation is to be a part of the family. Wow. Nung nano ka, husband, wife, o parent, o child, o nung nano ka man, kay ba't dita kadagdag ken, sabi mi po last few weeks ago, o last week, nung ala ka mong pamilya, kasi atinewari, detang may nga ulila na, o itang may itong kung kaluguran, dempe nga rin na mete nila, pero rempe nga rin na only children nila. Wow. Both mother and the father. Kaya ba't yung only child yan naman? So, alayin kapatid, alayang pisan. Ay, wow. So, rening makanyan. Kaya ba't po talawin may, naman malungkot kasi ito niyang community. Dening kaklase mi, rening atin niyang king parokya, king makanyan. Ako pen, ini ako makanyan ng gaywana. Timo rening kaklase ming, kasi from college, may kakaluguran. Balada rening anak da rin kaklase mi. Biological tita de, biological auntie, alide. De kanano balang. Neng uling part. Balang adopted nene. Part of the family yan. Ay, tita, isong atin okasyon, pisa samsaman de. Tita, dun ka sa amin ha. Dening anak, dening kaklase mo. Dun ka sa bahay, yara, makanya. Ito bala mo, automatic na. Kaya ba't yan naman, very good naman yung ingkay na, yung response na. Nyaya, nyamisan kitnan kay okay ka mo ako. Ano makanya, ang lawak ng pamilya ko. Hagyang no kumiras. Ating kong pamilya yan na. Era ako man, itang sasabihan na, hindi man ako nabiyayaan ng biological relatives na family. Pero, hindi ako nagkukulangan. Ako makanyan. Ito dapat pala yung attitude. Gustong, ako makanyan. Kapin naman lumungkot. Pero ito, kung todo bigaya naman, tita. Talagang, siyempre. yung commitment na, mag-attend yan, mag-recital na rin yung anak na rin kaklase me. Wow. Ay, tayo. Talagang, balam yengin da. atin lang football o soccer practice. Ngunit kayo puntala na lang, pagdala na lang bakal, pagdala na lang. Nyapin, wapin niya ako. It's kahit talaga, commitment mo naman. So, work naman, uling keng obra, karin money batan, ng kay katamong sustenance.
Makanano tamong kakabye, uli na ning obra. Saka pwera kanita, kasi ating keng ako kareng encyclicals, laborem exercens. Our work gives our life meaning, ara naman deta eh. Wow. Nanong rin nasabihan, ing dieta mo may kakakabaldugan, uli na naman ning obra tamon. Nya mas masanting ing obra mo, itamburi mo talaga. Wa. Haliway tang Tang kasabi dapin kung pwede pin itang hobby mo, mo Yes. din inline ketang obra mo. Dapat masaya ka kay ngobra mo. At saka dapat ing obra mo, alalapit na ka naman king Ginoo. Makanyan nyete eh. So then, that's how we prioritize. Have clear priorities. Everything else, luwal ka rening atlo, Christ, family and work. Secondary na mo po ita tita. Dendeng mo muna dapat. But step 2, practice detachment. Step 2 yan 4, simplicity. Kailangan let go, kay ba't balo may dapat, nung nanon kay kang, nung balo mo rin priorities mo, dapat balo mo, nung nanon mo naman ng enough. Mo panayan itang masatisfy ka pa mo, kasi nang kahit satisfaction ta mo. Alata naman satisfaction eh. Kasi Ayan. contemporary happiness lang mo rin. Ka-fleeting na nitang, kawala na nitang tula mo. Imba yung cellphone, kasda mo man, after 1 week, ala na. Itang tula mo, kitang cellphone na bayo, Opo. ala na. Pero kay, mantun na ka naman na, alipa man, mantun na kang, naning, atin na kayang bayo, Anthony. So, Denny, balo tala dapat, you should know when enough is enough. Wow. We should know what it means, sana. Kasi kung may balitang enough is enough, yapin yan ng manwandang aliwan ng giginuan mo. Right. Wow. Kaya ba't dapat baluta mo muna man. Tamo ka tuki-tuki, avoid the pack mentality. We have to value true friends. Dapat baluta mo nung ninureng kaluguran na may lalapit mo naman kay katamo kay Ginoo at ninureng kaluguran na may lalapit kay katamo kay Ginoo. Wow. Kaya ba't turn off the noise. Too many distractions. Cellphone, TV, internet, etc. etc. Kaya ba't at saka tita, last but not the least, in step 2, dapat balo tamong express in kay katamong kapasalamatan king Ginoo. We Wow. should always express our gratefulness or our gratitude. Kung nga practice tayo ng mahanyantang express gratitude, mas maging aware ka king kapaligiran mo. Yes. Na king ditak mong bagay, balo mong, ay, pasalamat ka nini. O kaya ditak mong incident, balo mo, kapna mo, makanyan, may salba ko. Uling, tambing mong akit itang, nanong mo inggewa ni nga pong ginuking para ka that moment. Kung nga practice tayo mo, itang self-awareness tamo kay nga pong ginu, through prayers, You're right. talagang, akit mo, pati nga po mo, dakal ka dapat pasalamat kay nga pong ginu. So, tita, yan. Then, step 2. Then, step 3, serve others. Hanapin. Dakal malyaring gawan. At saka dakal kay katamo gagawan tana naman nini. Pero yung amanwa na nining kay katamong reference, is tong mag-serve ka kare nga diwan tao. How do we serve others? Spend quality time with them. Tsaka, yung mumunan dili kanyan, treat others as I wish to be treated. Itang equal lang tita. Ali po itang, ay, serve others. May ko nga 3 pirasong sardinas. May donate ko makanyan. Alima kanyan Serve others. Serving others is to treat others as we want to be treated. Itang equal la rin nung ninuman. So then, tempe ka basic. Makanyan man tita. Yan, ayari tayo itang pasada nung nanuyin kay katamong amanwa na how to live simply during Advent. Ngayon naman, sabihan tamo po. Itang katuglong nanini, itang waiting. Nano yung pamanaya. Anong kasantingin kay katamong reference. Pero kung nantala pa mo rin kay katamong listeners, king biyayo po, atin kayong gewang pamanaya, balayo na mayari-yari. Lawenta mo po ngayon nung, kwento yun naman po kay kami. Nano yung klaseng pamanayang gewa yung ngayon. Itang palagay yung kanitan yung kabang gagawan nyo, kayo mayayari. Text yun po rin kay kayong pakibat, questions, comments, o kwento. Karening numbers tamo. Opo, karen po. Smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang po karen Sun subscribers,
0917-231-4124. Text yula po din kay kayong pakibat, makipagkwento kayo po kay kami. Habang pakiramdaman tala rening paganaka, ang popang ingmeto nga kanta. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best choral groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Limpe. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. On Jordan's bank, the Baptist cry announces that the Lord is nigh. Awake and hearken, for He brings glad tidings of the King of Kings. Then cleanse me every heart from sin, make straight the way of God within. Oh, let us hold our hearts prepare for Christ to come and enter there. For you are man's salvation, Lord, our refuge and our great reward. Once more upon your people shine and fill the world with love divine. To God the Son all glory be, whose advent set all nations free, whom with the Father we adore, and Holy Spirit evermore. Kenny tamo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM king kekatamong Archdiocesan Radio Station. Tita Shirley, Yes. ngening Advent, yapin ng panahon ng pamanaya. At Wow. deng plugs tamo, nun deng listeners tamo po, makatutok laki ni king radio station, pati nga po, no? Agyang pilan mong oras, panidamdaman deng paganaka, nano yung adbiento, imburi na sabihan, yung pamanyatang. Panayan tayo yung pamanyatang. Pero, kubalo nun dahil listeners tamo, talagang kung isinasa buhay, unong bibiyayan din yung pamanaya kabang adbiento. Pero tita, ngayon nga daw ngayon ewari po yung pisabyan tamo, nano yan yung adbiento, nano yung pamanaya, makanan yung pangatuglong na nini. Yung pamanaya, bala mo nung makanan lang menaya kanurang Israelitas, 40 years king desierto. Ay, ita naman 40 years manaya. Ita naman, it's not even 40 days nung adbiento yung pisasabyan. Pero atin pamurin yung pamanaya ngayon mas maging malagwaya para kay katamo. Nung number 1, itapin, practice simplicity.
detang pisasabihan tamo nandin. Kasi istong mag-practice kang simplicity, halos mo na apapansin ining pamanayang ini. Life will be simpler kasi tapin mag-serve ka rin nga liwan tao. Serving other people is to go beyond yourself. Anapin itong kasi nang kay ewari tita tamon tendency maging Mainipin. Oo. mainipin. Basta kasi kung mag-wait kang makanyan, kung itang focus mo, yapin itang datang ni, talagang mainip ka. Pero kung basta tsukenlog mo, datang ya, balo mo datang ya. At habang padintang, gawan mo yung dapat mong gawan. Right. Karin, ka mainip kanta. Hindi ako nang kaya isip ko. Gusto nga akong mainip, tita. Karen, kasi self-absorbed ka na naman kanya na ako. Kasi sarili mo yung intindihan mo Sarili mong danop, sarili mong pagal, sarili mo. You're waiting. Kung keep busy yung sarili mo, mo pag kainipan mo yung sarili mo, talagang, lalo na kung yung hilig na, mamangan parating atyan mo yung papansin mo, huling mainip ka. Kaya ding, aliwa, malikot la isip anong karakalaburing gawan, anong mainipin la, pating katawan da, akit mo, tensyonado datang. Ngapin, haru, ako makanyan. Istong makanyan, ako at least, in processing ko kaya sarili ko, tita. Istong mainip ko, buri na sabihan, go out of yourself, Karen, go out of yourself. Buri na nang sabihan, itapin, ating kampanga self-absorbed kanyan, itamumburi mo, yung intindihan mo. So, kay, go out of yourselves. Ngayon, ining waiting, all the more, going out of ourselves, ni. Kasi, nano ining waiting? Atin kong article, abasa, tita. College ko pa kanita Nya mo muna kay nga basa. Metong ya karing articles yan na eko kalingwan, mi buklat ko. Mata, nano yung pamaninaya. Kasi entitled na ning article. Ano yan? The Sacrament of Waiting. Oh. The Sacrament of Waiting ay ni, yung sinulat ni Father Donalan. Aning kasanting pang sulat kasi, explain na kay katamo, nano yung pamaninaya. In the end, nano yung waiting, it's a mystery. Pero kasi, manaya tamo uling. Ayan. Yan yung pipagkwentuhan tamo ngayon Aldo ngayon Kasi, impamanenaya, mo ngayon nung isipan mo, ako, ngayon mainip ko, manaya ko. Oo. Aliwa mo ruguwi kayong menenaya, kayaning mabilo, kayaning ingyato. At mo ngayon Aldong ay mo ngayon oras ay iha, aliwa mo ika. From time immemorial, manaya lareng tao. At ing pamanenaya ngay mamunga naman. Ngini, anang makanyan ka no, tita? Ing opening line na niya na akong kaburi Bala, kasanting na pangasulat, pero putang may paisip ka, nano ka no? Nana, tita. The English poet John Milton wrote that those who only serve only stand and wait. Nano ka no? Those who serve also stand and wait. Yes. Kung magsilbi kang makanyan, manaya ka mo rin Yes. Makatulong yakitan simplicity ni tita, tapong you serve others. Serve others. Nanong buri na sabihan ka nita, tita, makanano yita, you also stand and wait if you serve. Well, makaya ini balam karen waiter Ayan, yan. Pigdala mo dela mo nitang pamangan din. Pe kamama ko Pero kay tigdo ka ketang lele. Manaya ka pa kung atin lapang kailangan o atin ka pang dapat panaya na utos doon o kung naning kailangan tambing kang mag-serve tuglong yan ba kung baga sabi na ipamag-serve mo mo itang kabud ka mag-serve man yan kung ni atin niya pang katuglong ito itang pa mag-serve tanga ito kasi waiting mo kabud manaya ka mo ali kuling ko tang ingobra tamo o itang biye tamo itang manaya tamo mas mangailangan ka tang disiplina, mas mangailangan ka tang self-control o maturity. Itapin ko.
O, Ay, bala mga may tampot nga tsuka ken libutan din ng traffic. Mga yan. Ayan. Ay, Itang naku. basta impamanenaya, anang karakaling dapat gawan eh. Wow. Itang anang karakaling pibabatan. O ito, kapibabatan ng kailangan. Sundo kayo ng article na tita. Mm-mm. So itang mumunan dili sasabihan natin, those who serve only also stand and wait. Sabi na, I think I would go further and say that those who wait render the highest form of service. Ay, makanano-neno naman po ita tita. Kasi, then kanong manenaya, those who wait render the highest form of service. Bakit? Kasi, ning katuke. Waiting, ana mo kano, requires more discipline, more self-control, and emotional maturity, more unshakable faith in our cause, more unwavering hope in the future, more sustaining love in our hearts than all the greatest deeds, etc. In the name of action. Tutupin naman eh. In the name of, nung ika, mahilig ka kitang, I'm an action girl, Wow. action man, action person. Malagway itang kikimot-kimot eh. Pero medyo masakit itang kabud kamo manaya. Kabud kamo makalukluk o makatalakad, mga di manaya. Medyo tutuya pinyata itatita. Niyang masanak ko, akong makanyan. Tutupin ita. Eke masyadong, intindihan ke. Pero itambala mo, eke panandaman kayong puso ko kanita. Mm-mm. Niyang masanak ko. Pero ngayon mas matuwa na ako. Ikwa ko ne. Kasi tutupin naman eh. Impaman ni Naya, kailangan mas disiplinado ka. Usually kasi po itong anak ka to, kaya ka to eh. Mainipin ka to eh. Ala ka tang hausandang tiyaga. Mhm. Kaya, mas masakit para karetang anak ing manayo. Mhm. Kaya po itong akit mula karetang anak ko, mga lati po itong manay-naya lang. Pasko na eh. Mainip lang, aldoldo kukulit la. Pasko na bukas. Pero kayong Are we gawan. there yet? Wow. Okay, po mag-travel ka na eh. Ayan, are we Kaya there yet? yung gagawan tanam, mo, ali, mga apulo pang tudtud, mo, kung 10 days siya pa, eh. Mga apulo pang tudtud, o kaya, pero kaya, mami lang ka, mag-countdown lang ka. Ara ka pa kanita, dem piloso po nga anak. Nung matutod ko ngaldo, mabawas. Hali, tutud bengi mo. Napin. Ining aman wanta mo, it requires more self-control and emotional maturity. Tutuyapin yan. Lalo na nung impanenayan mo, itang something immovable, something Tang ala ka nga karapat para bilis yun, eh. metong timo nung ika panenayan me deng tao anti mo sana man naliwayaw gali mo sana makanyan halina mo ring matwa deng anak pa mo wari po tita Mm-mm. potan tuturo mo la turo mo sumubo ay potang kay mga ugse lalo na nung yung baby coordinated pa. Buhay pa. Subo mo. Takay. Maluwat. Bayo mo akwa itang buri mo. Takay turumeng minum keng baso. Pero, may nga sanipanero ko yung anak. Hananing arareng matwa kanita. Malumod yung anak keng baso. Wow. Itang anak kaluwat. Bayo mo akwa itang buri mo. Kay bat kasi, ing mas makainip istong makanyan, ikala kang control. Mm-mm. Istong anti mo, deng teachers, potan tutururo reng estudyante. Be it, nengay tita, niyang mga lati kami, folk dancing. Wow. Practice din nakarugong practice, tangkay, pa tutod, itang alaka kin timing. O kaya, may ikwayng step, tuturuda. Ay, potang tuturo mo naman lessons, susulat. Wow. Ay, ba't pakli-pakli la pare letra hanggang ini, nanurugong erakwa, mas frustrating. Ala kang kontrol eh. Wala. Anak yung makikontrol kanita eh. Adyang numano karugong mag-song and dance, nung eneruguwakwa. Ala, so, kapanayan. Di ka kanta, tiyaga. Itapin, kailangan natin kang hope. Mm-mm. Nung ala, ay, kapanayan, naman, hope. Anyway, so, nung anti mo, pipagkwentuhan tamo po ngayon yan, more self-control,
more emotional maturity, more unshakable faith in our cause. Ana, ako makarelate ko kanini ako pen. Yang mas anak ko, medyo, ay tindiyan kaya kabud, pero eke panandaman. Pero niyang magobra ko, tita, lalo na king gobyerno. Kasi ing obra ko pa mo kanita, it has something to do with institutional concerns. Itang kay makanano mong i-reform ding structures. Magkay kanita tambalang babalasahan mila ring ding makananya mas maging efficient ing meto nga branch na ning government. So nano dining offices sa rene piyabayan mula, pikawanyan mula, dagdagan miya, bawasan miya o nanong kay istong institutional ing obra mas maluwat. Kasi emo ken tao pakisabihan me. Ay tinsyanan ning tao kay mutya istong institutional ing obra maluwat kasi panayan mo nung atin niya sarili ng behavior ing institution at agyam pang mag-agree lang ang deng tao nung ing function na aliwaya pa mo rin kimot kay mburi mo. So maluwat nung alakang makanya na patience alang malyari ngapin ako ay intensyon ko na itang the sacrament of waiting. Kailangan self-discipline. Tsaka atin yang kayan tita wari porket minandar ngeni mandar panayan me talaga no shortcuts istong makanyan na ay discipline na Karen, mental discipline, self-discipline, emotional maturity. Connect. Kasi naman kumisan ating katang buring patupad mo naman napilit ito Yes. Kaya kung atin tao maging mag-obrala ilang dili-dili uling mabubuysit la karetang potang sabyan da kaya naliwa de agagawa itang buri ng level level ang obra. Yes. Ay, ating kung kakilalang makanyan. Pero in a way, makarelate ko naman kasi there are times ako mismo makanyan ko. Pero huli siguro tita ni uling anak ko pa mo niyang magobra ko keng gobyerno. At saka makanyan ing boss ko kanita ng panahon na ito. Yang mentor ko talaga nga na ay kailangan mong maghintay. Hindi porket alam natin na mabuti at karapat dapat, hindi ibig sabihin nun matutupad yun na ay, wapin. Yapin din ng taong kung pwede mo atin lang magic ka daw. Totoo! Ay, wish ko kanita kung magic one. Gustong makanya ning masanting magic ka na. Mitupad niya kanta. Neng, pinita naman metong kong teacher. We do not live in a world of magic. We live in the real world with physical laws we have to follow, etc. etc. Nyapin, ay tita, ini talaga istong inisip meaning mental discipline, emotional maturity. Ay, bala mo, maluwat Anti mo ngayon, iking isipan ta mo. Ay, yung society tamo, yung lipunan tamo, ating kundimdam, bulok ang sistema natin, nana. May bugo sabihan. Okay, bulok kung bulok na nung gagawan mo. Abe ka naman kay abe ka kay solusyon na nito. Balado akwaya ken meto nga tao mo. Meto mong tao yung elect mo yapin na tino na ali. No, makanya nito. Kailangan magobra tamongan. Itamongan. Anyapin. Initita. Ing katukian na waiting is a mystery. A natural sacrament of life. Ay, tutuyapin ito. Atin ka nang makasalikot akabaldugan, istong manayata mo. Metong ya ka nung very important mystery. Kasi, anang karakalapaman ni nayaking biyeta mo. Everyday atin little moments, those little moments of waiting. Diba, testing our patience and our nerves, schooling us in self-control. Ay, tutuitan yung kahit lalo na. Nung din kasabi mo, anong pa nga siya sa buntok o kaya medyo slow mo. Nang kay magana kaya na naman ka-slow. O kaya naman, ay, kasyas na buntok ka mo at pipilit na yung burina. Nano yan slow ya? O talagang pilit na mo yung burina o nang kaya tinlan itapin. Di ta ka selfishness. Pilit da, gaya naman isto. Ay, o ita, istong makanyang lareng kayarap mo. Kailangan i-practice mo yung patience. Niyapin, bilib ko ka rin customer service. Customer service. Kaya mo,
Don't make the mistake na mga di ka kingapong ginumanyad kang patience talaw, di na ka. I-practice Tita. na. Bala, may kamali na ako. May kamali na ako yata dati kanya. Buwan dyan ako, may kamali na akong pangadi. Talagang di na kang i-practice na yung patience mo. Haga nang ako. Yan, kaya kukwento yung ngayon. Atin kung kay dati, atin kung kapag obra, mas matuwaya kay kami. Halos mentor type. Kibata akong makanyan. Atin niya nga manon. Kasi atin kaya pong project, pisasabihan mi. Kibata nakako. Nakako. You have the patience for that. Ba't peki, ba't ko kaya? Unfortunately, I do. Nanong po rin nasabihan eh. Unfortunately, I do. Kasi, itapin uling nang kay, ako, aminan ko, ating kong patience for institutional reform. Uling, Wow. anak ko pa, makanya ning obra ko Uli nga nakalite. intindihan tamo na it takes time. So, at yung ketang isip tamo na maluwat siya talaga. So, ating katang patient na. Kasi kung minsan tang makagiven in a time frame, halimbawa, kung masakit ka, buri mong abalo ken doktor mo hanggang kapila niya ining daramdaman ko ngayon, makanyan. Pero potang nilagpas siya ketang aldong biniyanan nitang doktor, ne? Mangulit ka ken doktor kanta, ne? Wag makanyan pa. Uwa. Tod nilagpas na, makanyan. Yapin potang institutionalize siya, balo mo, within 10 years ba yung mga akit itang plano resulta mo. nga ito, yung plano Resulta, mo. uwa. So, ikaw, within that 10 years ito, ikaw ang mainip Pero potang after 10 years, karin niya lungod ang problemang utod nan milyar ito maliya pa mo rin na mo kanta. Ay, ako naman yung maging problema ko. Ako ay intindihan kay kasi. So, manaya ko. Itang, kibat, the document mo nga. Itang feeling kay ganaganang kimot, kailangan babanten mo. Babanten mo. Ika, ay intindihan mo. Ako, usually. Istong ako magobra ka rin makanyan. O, then, taong makaparurot ka na ako. Alalang kapibabatan kay makanyan. So, Ay, bala mo, magpanik nongan, yako, makaloklok ko, pamanalbe ko. Itang, nengkay, ang makanyan, nengkaya mo naman masanting yata itang mapibabata ka. Kasi istong makanyan, kaya gana-gana, maliswas na, Ika makaloklok ka pa, Wow. maglupa kang weird. Wow. Maglupa kang alang gagawan. Emo ito. Ing lawe da kaya kay tang emo asikaso. Alaki ka. Wow. Ing boss ko po kanita makanyan niya. Kasi iyan, kaya ako ama na itang kapibabata na alben me, panayan me pa mo. Itang, Wow. paman me, test, alilan mo ni. Makanano na ka man. O lalo menging ehakwa kanyan. Aro, deng kaya be na kanita, den division chief aliwa, panic mode na lang. Iya kabalik na king office me. Pusit-pusit ili. Ibata na, hayaan mo sila ng makanyan. Wow. Tingnan mo mana na. Pag natapos yan, tayo tatawa na sila ng makanyan, pagod na. Tutupin naman. Tutong malilyari kasi there are things that you cannot hurry. Mo malyari pa malagwanan. Kaya kung nga lang ang kapibabatan, ka mag-scientist. True. Eka pwede. Ayo po. Kasi tambos ko nga ita chemistry Mm-mm. Anyapin balo na. Ante mo, ating kang ewari, keng chemistry. Malyaring kabud mo na mo pisamut-samutan. Tsaka atin waiting time talaga. Atin la pangamanwan na life, half-life, makanyan. Istong MP na ita, pisamut-samut nung ala pa kayong oras, mamakbong. Makbong niya. Makanyan mo naman, istong delalawen mo organization. So, rin tao mismo. Di mo, wari. Aruden, kaya nakan, makarelate la. Istong in love, pe malagwanan me, bubutya pa. Lumbat. Bala mo, sintang ninanuya kanito. Pilit. Pilit. Hinog sa pilit. Hanapin. Bubutya. Ay, manyaman ito. Masalpak yaw, kaya maslam ya. Anyway, so ini tita ning sacrament of waiting amanuan tamo. Atin ka nung little moment spin of waiting. Tutupin naman na. Timo, munta ka mo ka rin. Walta mo, wari po. Ay, tita, nyalinwalta mo nga wari. Mag-order ka. Nung danupan, May lipasan na. ay, may lipasan na ka. Pero, impamanenayang makanyan ka restaurant. Usually, ako yung kakakit ko. Detang medyo maluwat ka manaya, mas manyaman yung pamangan.
Kasi buri na sabihan, era pe malagwanan. Itang niluto da talaga. Linuto da from... Pang pipali-pali. Yes. Heya, pipali-pali mo kabud. Heya, itang fast food. Wow. Luto na kay ba't microwave da niya mo makanya ali. Istong medyo maluwat impamaya. Wari, anyapin po, istong fine dining ara. Medyo maluwat impama niya na 15 minutes, 20 minutes, nang kay. Sabihan na naman ng waiter kay order mo. Ma'am, are you willing to wait for 15 minutes? Sana kanita. Oh yes, samo no. Lalo na, atin pa yata ng kayo, 30 minutes eh. Depende nung nano yung in-order mo. Wow. So, ining pamaninaya ngayon, ayan. Waiting for meals to be served, for a letter to arrive. Ngayon, kasi email na po, pang chat ang pong text eh. Pero kanita, wari, nung ante mo, ing metong mong pengari at abroad. Panayan mo po, ta susulat lati tayo, wari. Ay, wow. Deng makatanggap snail mail. Ako, tikman ko pa ita, karing kaluguran, kay. May sulatan kayo mo, ing metong at Chukeni, ing metong at Manila. It takes at least 2 days yata kanita eh. Mabilis na yan to. Kaya na ita, 2 days ay ita. Airmail, dakan to. Special delivery. Special delivery. Hindi kasi, din kaya nakangayon, na balo yan. Instant na nga eh. Pero mas manyaman lang tatanggapan detang sulat as snail mail. Detang makasobre, maka-envelope, Kaya- ating card, ating... Kaya dito, basa mo lang mo minsan. Ay, yes! Talagang ulit-ulitan mo lang, uling malagad lang. Kaya ba't kaulan me pa? So, dening niyang makanyan is makatanggap ka love letter talaga. Lalo na, detang tape letter, detang at saka na abroad. Cassette tape, Opo. Ay, nuko. Hanggang agyudeng damdaman, ulit-ulitan din Ay, may nga gas-gas ni. Gas-gas na. Gas-gas ni. Piulit-ulit, de pa. Anyapin yan. Anti mo, tita, ini. Kaya po ang ating kampanya na yan. Atin kung kaluguran mo, dintang yan mo. Tangkaya na. Ay, panayan mo ko. Punta landa ka na. Nangala naman mo sinabing oras. O kaya, atin yan sinabing oras. Alas 4 ninggat pa na po na. Nung excited kay tapa mo nga bak. Siguro alas 4 ni nga bak, makagising na ka. Panayan mo na, alog mo na, mong ayabit mo yung oras. Waiting. Patangay Filipino time ya pala na 6 p.m. ya din tang. Ita, anong kaluwat. Magbud na yung gunutan. Hey, potang anti mo. Kaya, nululuwal kayo makipag-date ka. Manalbe kayong sine, mangan kayo keluwal. Kaluwat! Alog mo namon datang na itang oras o itang alwal kayo. Excited ka. Makanano tapang maninaya, nanula pa rin examples. Manaya tamo, istong nung anti mo, makapila tamo ka rin sine. Makapila tamo ka rin concerts. Karin mo supermarket, mamayad supermarket. ka mo. Mamayad na ka mo. Nakangkakaba pa pila Kaya, kumbaga, dapat customer service, dapat mamayad na lamang, mabilis ni. Ali, pumila ka pa mo rin. Nyapin, ay tita, ini, deni ka nung the great temple sana of waiting. Deng bus station, train station, Airlines, airport. Grabe, airport, dapat pilan oras buying flight mo, dapat at yun ka rin. Lalo na rin yung panahon na antikanin. O kaya, peak nung ating kang panayan, datang. Ay, Yan. Dendeng talaga manaya lang. Enjoy. Yan na. Para atin datang. For the arrival of someone. Karening-kare lang. Kasi, ot panayan may uling kaluguran may araw. Sundo tayong pipagkwentuan tamong yan. Kaya ba't na ning break atin tamo pong adwang paganaka? Ang pong meto nga kanta, Hark, a thrilling voice is sounding. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9, metong yakaring mapalad a pinili ning Jollibee para king karelang kaadwang pulot adwang kampanya. Ing Jollibee, maaga ang Pasko campaign. Itiya ing kampanyang magnasang saupan laring kayanakan kapamilatan ning Worldwide Toy and Book Collection Drive. Kayantabe ing Department of Social Welfare and Development, Department of Education, ampon ing Jollibee Group Foundation, agkatanda kayo pong regaluan talang pialungan, ampong libro, reting kayanakan.
Maliyari yula pong iabot o iduang ringke kayong donasyon king ground floor DSF Building General Hizon Avenue, City of San Fernando, Pampanga. O maus karing numerong 435-4480, local 045 o king 0949-609-5478. Saup-saup tamo pong mamietula, ngening Kapaskuhan. Dakal pong salamat! Kenny tamo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ning kay katamong Archdiocesan Radio Station. Kailan na nakatamo rin engineers tamo. King of the air. Daldalan. Ay ni, waiting kasi. What? Tapin, waiting na. Dakal episodes of waiting in our lives. Tita, Oy. nung manibat niyang anak tamo, anapin, we wait for ourselves to grow from childhood to maturity. Waris, tong anak ka, panayan mo, aldoldo talaga. Sulod mo rin sapatos ng mami mo. Wala mo, oy, Lipstick ng mama. lipstick ng mami mo. Ha. Detang tingga, detang kwintas, sampung nung nano-nano. Halog mo na, pati dress ng mami mo, limbog na ka. Pakialaman mo. 3 years old, ang kay kanita, makasulod yung deta sapatos, pukpuk na yung itang lakad na yung lakad. Oh. Kulang na mo mga sakab, pero talagang feeling na
Kay ba't everyday? Ating kung balong anak makanyan, kanita, na. Araw-araw, na. Susulod no kanu. Dahil ni sapatos ng mana. Oh. Panaya ng dagulya bitis. Kasi buri nala. Siguro. Ayandam na lang. Ayandam nala. May nipya. Yung mga katula kay katam. Putang tinuklo ng 40, danobo rin sabihan din ni Dad. Ipakuda niya ka ni Dad. Hindi nga, di ba? 30 mo, tita, no, bisa. So, ini we wait for ourselves to grow from childhood to maturity. We wait for those inner voices that tell us when we are ready for the next stop. Wapin. Yan. Very important yan eh. Buri na sabihin dapat ating time for reflection. Gusto nga lakan time for reflection. Aro? Yan. Eka mag-mature. Kay ba't dakal instances o dakal episodes amanaya tamo na. Nung kareng students tamo po ne, kareng makirandam. Manaya tamo ka nung graduation. Manaya tamo first job. First promotion. Emo ka rin pang anak yan Emo ka rin parents. Di mo yung anak mo ne. Potang mag-aral na ka na elementary. Mas excited ka pa kitang anak mag-graduate siya ne. Prepare me kung pati itang itsura na, itang make-up na, sa mas namin. Pero kaya po itang college graduate na lang. Mana, sana, pangadi mo la pa, naman ikaw anong obra. Right. So, both ways yan, mo ikitang anak, ngunit pati mo parents mo rin. So, gana talagang, Kyla, kitang waiting. Opo. Mo solo-solo yan. Yes. Ay, ba't, di mo, may kapag-obra na ka mo. Uwa. Tutukin na naman kanita, itapin, panayin mo, kapilang ka ma-promote, kapilan, we wait for success and recognition, Kasi, itapin bala mo, stages la rin. Ay, kapilan ko kaya mapuri, kapilan na kaya pansin ng boss ko, kapilan na kaya din ang medal, kapilan na, ay, dakala pa maninaya. We wait to grow up, to reach the stage where we make our own decisions. Karang anak mo naman ating kung balo, talagang panaya ng, kapila na ako kaya payagan mo ako na yung bahala na, nanong, yung anak ya, nanong sulod ko, nanong kesyo ko, nanong makanyan ko. Dati sa limula mong malan sulod. Ay, mi kamali ka kulay, dano sulod. Liwano nga ni. Balo mo naman buri kong kulay, makanyan na, sulod. Kay Batita, yung sasabihan na naman nining article, tamo ka nung ala ko yung pamaninayang ay niking biyeta mo. Ali talaga. It is part of the tapestry of living, itang bala mo kaila rin Kaya beyakin pamibiye-biye tamo. Bala mo, impamanenaya ngayon, bala mo sinulad. Sinulad king metong, sabihin mo kaya lang. Kaya beyakin sinulad na ng tela. Sinulad na ng dieta tela. mo. Ing tela, isto linawe metong yang kabilugan Uwa. Pero, pakalawe Simen ing tela pala, gawayan da kala sinulad. Yung mabuing metong nga tela, nung alalo dening sinulad da reni. Anya isto leko ming metong nga sinulad, naro manumpisa ning matastas. At saka daraguya busbus. Daraguya busbus. Ining pamanenaya ngayon bala mo metong yang sinulad. Kaya benening buwe. Wari, nang kahit tita, deng peka masanting nga tela, detang eya mo printed, ing sinulad, yang atin kule. Wow. So, potang deng weaver, sewari tita. Luwa, detang knitted, dadan As tumig kamali ka, Malia hinilami. pattern. Hinilami itong metong nga sinulad, talagang May tastas na nga ganito. mapit na yung malan, no? At saka, isto lalawen bala mo metong yung kwento Wow, metong. Impamanenaya, metong ya karetang sinulad. Kaya nanining metong atela. Nung lalawen tayong biyeta mo, impamanenaya, the waiting is like one story. Oh, it's like one piece of the story. Yan, nung lakome yan, ay kulang hanapin. Kasi ang tingnan ninimpi pagkwentuan tamo ngayon ni tita, totoo naman yan Yang yan yung adbiento, yung pamanenaya, dapat makanyan mo naman yung attitude tamo. Mo kabudmanayang mainip. Wow. Kasi, yung magiging attitude ta ken nadbiento itang manaya tam para datang mo itang Pasko. Aliwa itang. Kumbaga mami lang tanday daratang
para kaya katam bala mo manaya tamong aldo, aliwa itang reason behind ketang aldo nga ito. Mhm. Na nanong mo itang buri ng sabihan ng Pasko kaya katam kembiyeta mo manyan. Mhm. So sayang. Tsaka ing gagawan tamo kasi pamaninay, tambala mo. Akakit, itapo nga manuan yun. Kabud mo, manaya ka para kanita. Pero emo akakit, kabang manaya ka, atin mo naman malilyari kay ka. Tapin, mitatas ka self-discipline. Ika mo naman, ingkekang sariling maturity mo, mitatas mo naman, o kakabayin kay kang kapaninayan, ing pasensya mo, kapibabatan. As a person, mag-improve ka naman eh. Anyapin inimpaman ni naya nga ini dapat eta mo wawaksi, eta mo kabud may nip. Itambala mo gagawan tamo mo just so. Ay, alisa na. Kaysa mo ala. Na mo aware natin kang panayan. Nya mabubuisit ka ni guys tong maninaya kay. Ay, nung ingkay ka tamong gino, may buisit ka king pamaninaya, anong kapilan tamo magpakatino. May yari ta na balat ka nito. Pero, makanyan man tita. Kaya makanyan ni kay katamong pipagkwentuhan at buri kay pasanang isundo. Miras ta na naman kay oras ning kay katamong pamamupos. Ariyan tayo po yung episode tamo, king panalangin. King lagyo ng igpat ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ning tulami kaniting pigkalumong pamikatago na misabi-sabi, mipapagkwento, at miragdagabelwan dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami nga sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at siyo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung naman ka rin ngening. Paratila sana maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalubusan na karelay, maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayad na kabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kiyakang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kay ti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming ginong, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe. Yun ni po Shirley, God bless you and keep you. King lagyo na po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Hiyapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ng aldo ngay ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talan siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw